Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Andrew. If this is your first time here, don't forget to click the subscribe button below para every time na mag-upload ako ng bagong videos ko, updated kayo. For today's video, guys, we are at Mingnanilla. We met up at Mingnanilla Church with the same people, the Tribulabog Adventure Team, featuring Nash. Hello, I'm from Brazil. Welcome to Mingnanilla. Annyeonghaseyo. Gawon sa man mo dira. Nag-help me. Way kasugo. Nakawat na sa Dmog boy. It's already 7:47 in the morning. We've been trekking for 4.15 kilometers and it's been an hour and 17 minutes from the church and elevation is 197. And ito po yung trail namin ngayon. Dito kami sa... saan ba tayo? I don't know where we are. Hindi namin alam. Hindi ko alam. Pagising ko, nandito na ako. Wala pa kagikapaw na. Kapoy na koy! Bugon, di kapiyungon, gini ko. Pili na grunas labiyaan ay. Okay po, oy. Yung nagli-lead sa amin ngayon ay si John Gates, si Amay, and si Mark. And yung sweeper for today is none other than Ate Juvie. Wala siyang choice. Pag start pa lang ng trail, naglakad na kami like how many? Like 1 kilometers. 5. Approximately 5 kilometers Wow. from the road. Yeah. So 5 kilometers daw from Mingnanilla Church to the jumping point for this hike. The itinerary for today is we're gonna meet up at Mingnanilla Church. Then from the church, mag-start na mi sa Manduang, puman sa Campagao, and then Pagimpinon. And then from Pagimpingon, we're gonna go to Calabasaan. And then from there, Campo 7, Campo 8, tapos kay Nanay Victoria Place, and then sa Binakbakan, tapos Matunog Falls. Matunog Falls. Tapos Kabugbugan Falls, and then we're gonna exit at Crusher. Crusher, ano to, place? Or is it a business area? Ano ba yan? So sa Crusher daw kami mag-exit, and that is the whole itinerary for today's hike. Yung kasama natin ngayon, pagod na talaga. Same here, napagod na din ako pag start pa lang sa trail na to kasi pataas na agad yung hike namin. Nandito tayo sa larong pambata. Step 1. Nag-tutorial. Ka. Step 2, magreklamo ka. Step 3. Asa na tayo? Buti na lang may signal pa dito yung smart. So nandito na kami banda sa may... sana ba to?
Walang nakalagay na pangalan pero the place is called Tubod. Nata sa Tubod. Kuya na dre. Malapit lang tayo sa River Nash. Ha? Malapit lang tayo sa river. Waco River. Ito po yung dinadaanan namin ngayon. We're in the middle of the mountain. So, yung mga malapit na mga tourist spots or highlights dito is Pitogo, Patagan Highlands. So, I'm not really sure if we're gonna go there, but napot sila dito, Kwasan Falls. Nash, what's happening? Work, bitch, work. Ano? Kuya, ko na yung mukha. Ay. Mamatay na ko, te. Sugod na ka? Buko, pe, good. Oh, may paggamit, eh. Ano din siya, kuan-kuan, eh. Password. Kailangan mo na ng baston. Ibungal ko ni amay rong. Wow, automatic. Iba ka magamit na si ate ba? Eh, Di pa unya pa. magamit na sa downhill. The unappointed sweeper, Julie. Sweeper. Pointed. Ay ko gara-gara kay otro ko tabangon nun. Wag yasal kun una mga buang. Saan taan ni ron? Doon lang dito sa river te, sa river area. Dito sa river. Napod sila Kawasan Falls diri. Kabubugan siguro. Kamusta naman yung falls? Is it like Kawasan Falls or No. maganda yung tubig te? Dili sad. Before. That was before. Ambot na karon sige nag-uwan. Kandi. Bata. Asin ba asin? Bata. Asin ang mga asin ba? Nakayasin kasi nakayasin. Kinash, nash. Nakayasin. Asin daw. Ay, okay na ako, oh. Uy, hala. Okay. Sorry to. Asin mo yung nash. Ay, ayun na, Ray, ayaw sa mani, activation. Himalayan. Activush. Kiri kasi Yung, buang. berapa siya? So grabe, George lagi ko niyo. Nagduwa-duwa pa sila. Roy. Na-stress na ang Nash. First time ni mo diri sa Yo, Mindanao first is mag-hike? my first time. And, Mag-hike, sad? Or dili? dili. Twice na ni. Ito yung pinaka-difficult na trail daw, sabi nila. Relax naman eh. Ang pinaka-difficult na ko last week. So nakapag-practice Sa- na din ka. Dalagit. Nagdaligat mo. Sa- Katong Tulukati. Oh, nice dito. Sila man ang budget dito. 1.6. Bihire na din. Libre na ang Transport lunch. na. Transport and lunch. Ah, ah. Okay na. Hindi siya kapoy. Kapoy, Jude. Nay na Kapoy, ko Jude yapan. siya. Pila KM total. Basta walang pakuan. Palanin mo na Strava. Hala. Oo. Basta Pero layo-layo adventure pa guys siya. eh. So recommendable daw yung trilogy, no? Mas Menya trilogy. Kani ba sa Lubsangan Peak? Lubs ang andik. Kuan siya. 1,000 meter above sea level. Adventure sa Kandungaw. Highly recommended. Try natin yan next time. With Nash. Gikapoy na mi. Ga-start pa lang sa hike. Gikapoy na dayon. Patag ra ka ini. Uy. Baka na pa ni elevation. Baka unya pa ni. Basin. Unta nga nila unta angkol sa ang daalan ba. Isa ka na mag-abot imong tuhod ba? Kayo, kung daghan gid uphill. I'll give you an update later guys pag nakatingnan namin yung first route namin for today. See you in a bit. For the meantime, enjoy this B-roll of the place.
Dito na kami sa Camp Pagao and we're descending from the mountain. Elevation is, we don't know, and we're tired. At may time pa silang mag-TikTok. Yun na yung break namin, TikTok content. Ready na sa Tijuvie mag flood post. Abangan. Malapit na kami sa Tuktok. We're almost there. It's already 8:48 in the morning. And we've been trekking for 6.41 kilometers. Elevation 386. Also, we've been trekking from the church for almost 2 hours and 18 minutes. Kampaga, we are here. John Gate, Samay. So, nandito na kami sa itaas ng Camp Pagao. Maganda yung view. Sige. 3, 2, 1, smile. Wala dong. Kapoy na ko bisa. What's up pa? Bahala siya. 3, 2, 1. What's up pa? 3, 2, 1. Oh, ikaw na Juvie. Solo. The solo artist. Wait. Kana te. Ama. Ay, gato mo sa nimo kong ilong. Napauwi. Kita jud dun kino. Yo, moy. Ang mga gipagaw. Gipagaw. Kamo do ha. Vogue. Vogue. Wow, yutots. Mga gibogbog. Madas laro tong yutots. Ay, sa katong anak ko ba? Tarong nga to. 3, 2, 1. May ta matuwad ang kampagaw diha eh. Madas laro mal. Wait. Amo jud og now. 3, 2, 1. Ay, sa dong. Justin. Wigda sa kudong. Wigda sa kudong. Mabiyaan na sa dati. Wigda sa kudong. Asa man ka mong higda dati? Tigda ko diha, kampagaw. Ipakita ang kampagaw ha. Natuog ko ba? Okay na? 1, 2, 3. Di Masa pa, makapangit te? ati. Masa te? Ba? Wala to. Nalaspag eh. OOTD ni Nash. Naka Brazil jersey siya ngayon. Jersey. Brazilian dirt. And Wait sa. Ay, bakuan ko ba? I'm not really sure if this is the first or second stop. Let me check. Naman na tayo sa Minganila Church sa Manduang. Also sa Camp Pagao. So ito na yung ika-apat na place na na-conquer natin. We're heading to Pagimpinon. So we're on our way to Pagimpinon. Let's go, guys. By the way, this is my outfit for today. I'm currently wearing this maroon jersey shirt. Also some long sleeve black shirt, black shorts, and black tights, black shoes. Ate Juvie's OOTD for today is all black Always. and also black shoes and the windbreaker, the famous windbreaker. Of course, my ever favorite. Ano sa'yo mong ngalan, ma'am? Ivy. Ivy. Nice to meet you, Ivy. Sige. Nice to meet you too. Gi. Gati na hay na Miss Nash. Okay na ni live. Ay, ikaw na ko off ani ha. Gi, sige. Gi. Kana, gi. Kana kasi hindi ra oy. Ah, dili ra. Pamanami. Manami dito, nagtugtuwad na mi dito, naghihigda na Kita ko mi. sa imong eksena dito, grabe ang salada. Oh, di ba? Mura na siya, mura na magyari. I miss you, Tay. Let's week, Tay. Kita na siya mag-date, Tay. Don't you worry. Kita ko nimo permi, junior juga niya permi. Of course. Wow. Look cute, uy. Yes, daw cute. Cute kayong view, no? But, What? Nagitay mga cones ani permi, no? Naay mga prawns, pero naglabi ang cones, gyud. Babaw. Heaven. Ang down, hell. Ang normal na, kuna purgatorio patana. Ay, sigara market. This is a fun, like chill hike lang ni balag. Taas. Feel na ko no, di na to mahuman ang atong ruta. Like kami gay last time, nangiksit ni Miss Crusher na gid ato. Silang Nash Milaos na upa eh. delikado yung dinadaanan namin ngayon kasi pang-pang na sa side.
siya. Sa last part pa. Ayaw mo tunog diri ha. Ari lang mo diri kini da. Ayaw mo hiki na. Diba? Hiki na. Ari mo tunog diri. Nga, gunit man yan. Ay lang pangos sige ha. Ay, kuan diri. Diri. Oh, na ayaw na. Gunit ay. Tugtong ka mo. Ano man may? Ano? Ano ang isa? Asa mo Job! ba? Kuan Job, ay tunog ng liki kayo ba? Asa man? Ah, kay slide. So kani. Oh, kana te, kana. Ikaw na. Then kana. Okay. Ikaw, Ivy, okay ka lang? Ano yung kinukuha nila? Lamboy? Thank you dong. Kami di gidugo ba ko dong na. Uy, tagay mabdos be. Mabdos Ngayon, ra ba ko? mapermiso. 10 months. Ito na. Amay, wata ko na may. Ako na may. Wah, hinog. Uy, kisa may nangawat na bangga. Uy. Bela. Amay, kung ka na gini mangga amay. Duha na, yay! Ikaw na lang. Wait. Ay, gumigat ko ng taon na. Kinsa nagsaka? Si Mark? Naong sa nay mangga. Grasya naman eh. Dawato ng grasya. We just got free mangoes on the side of this trail. And thank you pala sa kumuha. We're gonna eat it later. Lagi, ngilo. Sige, bitag uwan-uwan. Uy, narilay agi anan diri. May nang lili mo tani agi may. Kamataan bro, wakata no. Ano si? Kampo? Padung lang mo Apat ko no. Tabo ako. Nakato. Apat na tabo to. Tower 7, 8? No, sa. Oh. Kapoy lang dyan. pero tukod mo pa pero ka ma. Dili jam ni. Aray. Balik ka dito yan. Ingat eh. Uy, kangilo. Kumok yung yuta. Kuyawan ko. We're still on the trail. This is our view. I'll be giving you an update once we get to our next route. See you in a bit, guys. Let's go. Samahan nyo kami sa aming adventure. Tara! Hello.
We're currently resting. It's already... Pagod na talaga kami sa trail na to. 10:07 na in the morning. And we've been trekking for 8.15 kilometers. Elevation 522. And it's been 3 hours and 37 minutes. And we're currently resting and eating some iba. Is this iba? Tawang adan. Iba ni Adan. Oh. Nalarag ang kabaw. Literal, napagaw sa trail na to. Any regrets? Yeah, I think 50% regrets. Nagabaan. I'm sorry, tatay. Sorry, tatay. I never meant We should have to trusted hurt you. Yeah. I never meant to. Never meant to make you cry, but tonight, I'm leaving to Campagaw. one more time. Yeah. Sa'yo mong name? Juan. John? John? Sure? Jab? Hi. Jab? Jam? Ciao. Jao? Ciao. Nice to meet you, Jao. What's that sa Avatar? Oh, General Jao? Saan na tayo papunta? Do you have any idea? wala yun. Nanatog si Nash! Natog si Nash! Diri ra ka Nash, baliko na ka na mo. Ugma. Balikan ka na magma. Pagbalay-balay sa Pero depende pa. ano na sa namo. Ano ko, work from home ko diri. Ba? Pero dito lali mga tong yagian kanina. Makinig kayo. What makes she loves me and and something I never won before. Tapos yung dinadaan namin, pang-pang na. Long ago, before nations lived together in harmony, then everything changed when the Fire Nation attacked. Boom. Only the Avatar, master of all 4 elements, could stop them. But when the world needed the most, he vanished. Memorize. 100 years passed, and my brother and I discovered a new Avatar, an airbender named Aang. Kutas man, but I believe Nash can save the world. We just started and we're already exhausted. Pagaw na. Napagaw. Agaw din. Ay nako. Pero magaganda talaga yung views dito kasi palibot kami ng mga mountains. Downside is there's no stores. Walang tindahan dito. So wala kaming mabibilihan na tubig. Currently out of water. Ate Juvia, are you out of water na? I still have one. Alam mo tayo kung saan tayo papunta tayo? No? No idea. Wala nang idea. So wala nang idea si ate. We're lost. Are you there? Ay, I'm tired. Are you tired? I try to deny it deep inside. Mapoy na jud ko. Makaon daw ni Nash kaning berries. Katong color violet na. Tinood. Nikaon mi ani last week. Si Venus ang nag 4-H sa amo ah. Guys pa? Ay nako. Ilabas na yung the oils, the essential oils. Ay, nabuo. Ang init. Taas kitong ruta ron. Looking for a freshly baked bread? Come and try a new array of scrumptious bread in a very low and affordable prices, like special tuna roll, meat roll, hot siopaw, and more. Hurry and visit now at Quezada Main Food Square. Ito na, katabi. Wala, thank you. Thank you. Zhao. La, Zhao. sa'yo na kayo ang pangalan, Zhao. Commander Zhao. Thank you pala kay Mr. Vajao. Kay Commander Zhao sa snow beer. Kami pala yung last group sa trail na to. Always. As always. Nandun na sina Mark sa unahan at sina Amay. This is the path we're taking now. Nakakapagod.
At pang-pang na siya. Most of this trail is puro pang-pang. Puro bangin. Puro endangered area. At gusto ko na uminom ng tubig. We will see you in a bit, guys. I'll give you an update later. Once we get to our next destination. See you guys. We'll take a break. Nakapag-recharge na po kami. We already refilled our waters. Let's check what time it is. It's already 11:53 in the morning and we've been trekking for 11.28 km and the elevation is 767. Trekking for 5 hours and 23 minutes. And let's check on the map kung saan na tayo. This is my view right now. Kamusta na, Ryan? Nakasurvive good. Thanks be to God. Kabala nakaasa na ta. Sa Camp City. Camp City na na ta. Gikan day mi sa ano sa to? Barangay La... Unsa? Asa to ng barangay? Unsa to na barangay te? La... Lubas. Lubas. Barangay Lubas. Nadaanan na ba natin yung Campo Siete te? Padulong pa lang. Almost there. We're almost kamatayon na. Ina, what happened? Ano nangyari? Nash, nagunsa mo dira. Nakapwesto dyan mo ha. Ikaw. Ay wow. Sana all. Ikaw te, picture ti ka te. May isang picture ni Ina. Do, yubuad. Palaban. Sabi na ko gikapoy ka. Wala man di ay. Picture Da igawas ang secret weapon. Censored, ma-censored tete. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ini ang may pack. Iya kang tiya. Nice nga na. Smile for you. Di, kana te, kana. Kana. Tiligid pa to. Ang photoshoot. Nawala na dayon. Giri schedule. Ano sa'yo mong name nam? What's your name? What's your name? Alena? Asa mo, center sila? Oo. Luyo sila na to. Luyo mo sa kuntiil, ana. Oo, nya kato. Ikaw kani nga mo saka. Ana? Oh. Ha? Ana? Ikaw ana, ikaw pikas. Ana? Oo, nya ana mo. Ana, gun. Sakto ni. Ready na? Okay, 3, 2, 1, nice. Another, ana na sa. Ah, wait. Last. Basta laki kapoy babae dong no. 3, 2, 1. Support ka dong. Nice. Thank you. Thank you so much.
ang mga kasama Kapoy, namin. kini mga babae. Wala kayo kapoy, ma'am? Wala. Wow, ha? Wala daw? Jo! Versus. Ho! Usa na lang ko ani. Nalaay lagi ko to surya ha. Si Elena, fresh pa rin. Ikaw, ano Ha, na? last pag. Sa'yo mong name, ma'am? Premi. Christina na lang. Christina. Elena. Sir. First time. Ralph. Nice to meet you, Ralph. Sir, name. Hello, Renzo. What do you think of the trail so far? Dito sa Mingnanilla. Zero eh. Okay lang. Okay na lang. Pero katong starting point, dili siya acceptable. No. Kasi daghan kayo bangin, pang-pang, Sa mansa? death-defying acts. Where? Pag-start pa lang sa trail. It's not beginner friendly. Ang babae ba? Si Nasupa. Elena, Saway na. Kabatch na nako pag unas rebulabog. Upat mi nga. na bago. Kabatch mi. Kamo dungan na? Oh, Pero sa ari ka na 650 sa kwan. March 1. Ang first ni mong sugod. This May year. pa ko niya. Gudi ko. Di ka. Mo ba? Kaya ako nag-gym. Ako no rag last year. 2 years ago. Kasi ako undang. Sige pa kong March treadmill. 1 tape. First ko tape. Laburti dos. March 1 bual ko ana. Nag-treadmill pa ko before ko ni sukulog height. The Sikog gym 1 month. Bitaw. Para condition sa- cardio ba? Deadlift gyud. Yo. Deadlift mo importante. Dili ka sanay kay matay Mao maging ginay kwento na nandiyan ka. akong ika-recommend nga exercise before ka mag-hike. mm, Deadlift og squat mao gina. Okay ra ka kay nag-running pero kana mga wala pag ikuan ba nga nikalat lang gid ka nang nganing hiking. nag-hike ra. Ako jud ka-recommend deadlift gyud og squat. Kana gyud. Tiwati pag December 1 akong tagsugod og hiking 6 hours ko diretso sa mga pisting trail runner akong kauban. Training ato. Wala oy kwan volleyball player manggug ko. Oh mao na. Pay cardio. Mao na pero kana mga wala gyud ba like straight Wala business balay ra gay. Wala Nikalat lang. ko friend lagi si Mark lagi haka na nawag 911 uy. Isang galing Spartan di man na beginner friendly. Akong manggod akong coach manggod niya manggod akong coach ay god Kung mag-hike mag-hike ka, rami. mas like adto, isus mo kuyapan ka dito. Kisa kay mo tabang imo. Tingnan lagi ko pag huma 6 tower di ba dayo wa kada matay hapit ra ko piste. Alas 12 na ka. 11.66 na yung KM. I think the last 13 or 14. 13, 14. From the house, 14. no? 14 KM na kay ate. No, And di ka ni sa sa balay? do. Sa church. Yeah, sa church Sa ni. church. Sa Mingnanilla Church, 14 KM. Sa akin, 11.67. Te, bakit? Try na siya og Quandro kanang i-restart. Ulo na gid sila. Mortal enemy of Juvie. Ulo na gid sila. Straight lang. And may mga water buffaloes dito. This is the official national animal. Uy, sila ng hadlock man. Sorry. So, lukuyon to siya. Surya Mega. Uy, kanabi ang national animal of the Philippines. Yes. The most hardworking. Nice biya ang milk natin, no? Yes. Carabao milk. Yes. Kana og sa goat. Unsa katakalay sa Buffalo Carabote? Para na uy. Wikipedia. We already passed by, of course, the church sa Manduang and then sa Campagao and then dito sa Pagimpinon tapos sa Calabasan. Naano ta dito sa Campo 7? Yeah, di ko na kasi. Campo 8. And we're on our way to Nanay Victoria's place. Papunta na po kami kay Nanay Victoria. We're gonna have our lunch there. Trail na lang na naiwan is we're gonna go to Binakbakan tapos sa dalawang waterfalls. And then mag-exit kami sa my crusher. And the weather is not giving. Super init na talaga. I cannot. Buti na lang nakapag-refill kami ng tubig kanina doon sa may tindahan. We will see you in a bit, guys. Let's go!
currently at Kambayi. Kamputhaw. Kambayi Cafe. Meron silang silogan din, no? Ban silog, hot silog, top silog, corn silog, Hungarian silog, ham silog, tuna silog. May tuna na tayo. Oh, sila. Kulang na lang ng itlog. I found Ampalaya. Nahulog na lang. Kasi tuna. Tara, may tuna. Sige, mag-order na lang. Nalang, ay! Pagpart na bidaan, sanay ko ang ikaw. Nawa ko dahang rice. Nasa ko rice. Uy, Royce. Lower ang ganda ko. Feel ng cheeks ko. Surely, spectacularly, minerally, Exhausted. exhausted. Magsisisi ba sa hype na to? Wala. Enjoy naman. Laban. Laban pa rin. The spirit of Ipagikapoy. Christmas. Straight sa dagat ay. Uy, okay. Latu. Ano sa man yung mga order te? Hungarian. Hungarian. Maura. Kailangan ko rice. 109. Hurot-hurot na. Pahurot na. Uy, so kayo doon sa lipstick. Let it spread out naturally. Dessert. Thank you pala kay Miss Ina for the ice candy for the Four Seasons. So we're currently ordering our food. Nandito kami ngayon sa may Campo 7. Hindi pa kami nakadaan sa Campo 8. So we were wrong. Nasa Campo 7 pa lang pala kami kanina. I'm going to give you a quick tour of the place. This is the ordering area. Dito pa yung mga pagkain nila. And it's called Kambayi Food Cafe. This is the dining area. And meron silang milk tea station dito. This is their menu. Nag-order na ka, ma'am? What's your order? I think I'll have strawberry matcha. Let me just check how many kilometers we've been trekking. So it's already 1:01 in the afternoon, and we've been trekking for 14.29 kilometers, and elevation is 788. And we've been trekking since this morning. It's already been 6 hours and 30 minutes. Dito kami sa Kambayi, or Barangay Kambayi, and this cafe is called Kambayi Cafe. Tara, let's eat. This is gonna be our lunch. See you in a bit, guys. Let's eat. Dinaanan na namin yung Campo 8, guys. So right now, we're on our way to the falls. So we're gonna visit 2 falls. I'm not really sure if we're gonna go through with it. So let's find out kung kaya pa ba namin ni na Ate Juvie and Nash, kasi laspag na talaga yung condition. Kapoy na kayo me. I'm not really sure if we can still do it. It's already 3:31 in the afternoon. And we've been trekking for 18.21 kilometers. Elevation is 985, and we've been trekking for 8 hours and 54 minutes. Time check, it's already 3:31 in the afternoon. I'm not really sure where we are right now. Ikaw te, so parang si ate hindi na siya tutuloy. So sasama na lang ako kay ate ngayon. Kasi parang malayo-layo pa daw yung waterfall. Nandito tayo ngayon sa Binakbakan. And let's check which falls we're gonna visit today.
papunta na tayo sa Matunog Falls and Kabugbugan Falls. And then mag-exit na tayo sa Crusher. This is my view right now. Weather right now is a little bit windy and cloudy. Nash is currently buying some drinks. Nash, nandyan ka, Nash? Ah, okay. Wala pala. Asa siya ni Adto? Dito? Ah, okay. Te Juvie, ano na? Tutuloy hindi. Ako ko makita motor, magmotor ko. Sabay na ta. Okay. Si Nash. Mag-gas na lang tayo. Ha? Ay naman sabi sa una pag March ko. Ayo pa oy. Pila ka KM pa? Ay pa kay falls. Asa ang falls? 319. Asa? Kana? Punta. Sa other side pa te? Saan tayo dadaan dito? Ay tanaw ta. Mas 4 na bihapit. Magabi ang tani. Drogi. Doon na lang Jud. Ayo ba na? Layo pa di ay. Palagi. Kaso mo exit ha, layo pa di ay. Pero kung mag... Padong ang dan. Mm, Abot ta sa pang falls, abot sa falls unahan pag italakaw pag kuman, layo pa di ay ang highway. Highway, lain pang dan. Wala og exit pa kano. Wala dito pa kita. Gabang kita mo din. Ako sa gamit kami nga. Daan may miningo nga alas 2 kani wala pa kita naabot mo out pag kita. And we're going downhill. Describe mo muna yung waterfall. Falls, taga-tiil. Tagadilan. Ting gamaya, pating agas. Ingat. Lapan-lapan. The struggle is super real. Kasi walang daanan. Kayo ang gagawa ng daanan dito. Murag layo gyud siya te, I think so. Kasi palibot gyud ta sa mountain oh. Asa man dira ang dalan? Asa man dira ang dalan? Dalan ko first eh. Bukid jud na. Bukid gingon ni. Saktong tong gingon ni amay nga alas 2 gani napata sa Sa diha. highway. Di napata diri. Out na gid pa. Bati, mango yung pools dire. Layo na simbabaw. So kung maganda sana, no, worth it sana, tutuloy tayo. Way worth Pero it ulit. Bati yun. pag abot nato dira sa balay, downhill na sad. Layo pa. Mm. Layo pa di ay. Nya asa man tani? Ni diretso man sila dira oh. Diri? Dito man ta sila niyagi oh. Asa man agi? Dito oh, di ba? Dira sila niyagi oh. Ako di na ba jud pagka kay total diri ba ya? Iya lang gini. Ako ko di ko matuglasan. Pag walay nangita jud kog tao ani. Nasa baba na ata sila. We're not sure. We're lost. So we're not sure which road they actually took. Si Ate Juvie is currently reaching out to Amay. Let's see kung mahanap namin sila ngayon.